ng mga bulan, tangan ng Knights of Columbus sa pangunguna ng Bara Alta, tangan ni past faithful navigator Jesse Antonio. Ang watawat ng Pilipinas, tangan ni Sir Knight Miguel Antonio. Marian Flag, tangan ni Sir Knight Ferdy Sumel. Vatican Flag, tangan ni Sir Knight Bernie Cruz. Pateros Flag, tangan ni Sir Knight Olo Garcia. Assembly Flag, tangan ni Sir Knight Larry Santiago.